मेरे प्यारे मोर देशवासियों, प्रिय देशवासी नमस्कार। आज 27 डिसेम्बर 4 दिन पर ही 2021 शुभारंभ होगाकू जाउछि। आजिर मन की बात एक प्रकार 2020 शेष मन की बात। आगामी मन की बात 2021 रे आरंभ होब। बंधुगण, मो सम्मुखरे आपण मानक द्वारा लिखा जाइथिबा अनेक गुड़िए चिठी रही। माइगव माध्यम आपण माने जो परामर्श देइछन्ति ताहा मो सामने अछि। केते केते लोक फोन करी समानक कथा कहिछन्ति। अधिकांश वार्तारे बीती जाउथिबा वर्षर अनुभूति तथा वर्ष 2021 सहित जड़ित संकल्प रही। कोल्हापुर अंजलि जी लिखिछन्ति जे नुआ वर्ष रे आमे परस्पर को बधई देउ, शुभकामना जनाऊ। तेबे एथर आमे एक नुआ काम करिबा। एथर आमे निज देश को बधई जणाइबा नहीं काहेकि आमे निज देश को मध्य शुभकामना जणाइबा। अंजलि जी, प्रकृत रे यह बहुत बढ़िया चिंताधारा। आम देश 2021 रे सफलतार नूतन शिखर को छुई जाऊ। विश्व रे भारतर परिचय आहुरी अधिक सशक्त हो, यही कामना ठारू बड़ कथा आउ कौन ही पारे। बंधुगण, नमो आप रे मुंबईर अभिषेक जी गोटे वार्ता छाड़ी। से लिखिछन्ति जे वर्ष 2020 जहाँ जहाँ देखाई देछि, जहाँ जहाँ शिखई देछि, ताहा केबे भी चिंता करि नथिली। कोरोना सहित जड़ित अनेक प्रसंग से उल्लेख करिछन्ति। एसबु चिठी रे एसबु वार्ता मानकरे मोते गोटिए कथा जहाँ एका भली लागुछि ओ विशेष भावे दृष्टिगोचर होइछि, ताहा मु आपणक सहित बांटिबाकू चाहुछि। अधिकांश पत्रे लोके देशर सामर्थ्य, देशवासी सामूहिक शक्तिर भूयसी प्रशंसा करिछन्ति। जेतेबेले जनता कर्फ्यू भली एक अभिनव प्रयोग सारा विश्व पई प्रेरणा होई उठिला, जेतेबेले ताली और थाली बजाई देशवासी आमर कोरोना योद्धा को सम्मानित करथिले, एकता प्रदर्शित करथिले, ताहाकू मध्य अनेक लोक मने पकाइछन्ति। बंधुगण, देशर साधारण रु अति साधारण मनुष्य यही परिवर्तन को अनुभव करिछन्ति। मु देश रे आशार एक अभूतपूर्व प्रभाव देखिछि। अनेक आह्वान आसिछि, संकट मध्य अनेक आसिछि। कोरोना जोगु सारा विश्व रे जोगान व्यवस्था को नहीं अनेक बाधाविघ्न मध्य आसीथिला, किंतु आमे प्रत्येक संकटरू नूतन शिक्षा ग्रहण कलु। देश रे नूतन सामर्थ्य मध्य सृष्टि हैला। जदि शब्द रे कहा जाए तेबे ही सामर्थ्यर ना हेउछि आत्मनिर्भरता। बंधुगण, दिल्ली रे रहुथिबा अभिनव बनर्जी निजर जो अनुभूति मो पाखक लिखि पठाइछन्ति ता मध्य अत्यंत रोचक। अभिनव जी को निज बंधुंक घरे पिलांकु उपहार देवा निमंते किछि खेलना किनिबार थिला। एथिपई से दिल्ली रो झंडेवाला मार्केट जाइथिले। आपण मानक मध्यरु अनेक जानिथिबे जे एही मार्केटटी दिल्ली रे साइकेल एवं खेलना निमंते जनाशुना। आगरु सेठारे महंगा खेलनार अर्थ थिला विदेशी खेलना। एथि सहित सस्ता खेलना मध्य बाहरु आसुथिला। किंतु अभिनव जी चिठी रे लिखिछन्ति जे एबे सेठारे अनेक दोकानी ग्राहक माननकु एक कथा कही खेलना बिकुछन्ति जे देखंतु यह बहुत बढ़िया खेलना, कहीं ना यह भारत रे निर्मित होइछि, यह मेड इन इंडिया। ग्राहक माने मध्य भारत रे तैयारी होइथिबा खेलना ही मागुछन्ति। यह ही होछि आम चिंताधारा रे एक विराट परिवर्तन। यह ही तार जीवंत प्रमाण। देशवासी चिंताधारा रे केते बड़ परिवर्तन आसीछि, ता पुणी गोटे वर्ष मध्य
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆକଳନ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡରେ ମାପିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋତେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରୁ ଭେଙ୍କଟ ମୁରଲୀ ପ୍ରସାଦ ଜୀ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଚାର ରହିଛି। ଭେଙ୍କଟ ଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ପାଇଁ ବର୍ଷ 2021 ପାଇଁ ନିଜର ABC ଆଟାଚ୍ କରୁଛି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଭଲା ABCର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଭେଙ୍କଟଜୀ ଚିଠି ସହିତ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ଚାର୍ଟ ଦେଖିଲି ଏବଂ ପରେ ବୁଝିଲି ଯେ ABCର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଚାର୍ଟ ABC। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଚକ। ଭେଙ୍କଟଜୀ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ପୁରା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଷ୍ଟେସନାରୀ, ସେଲ୍ଫ କେୟାର ଆଇଟମ୍ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ସାମିଲ ରହିଛି। ଭେଙ୍କଟଜୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ସେହି ବିଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଯାହାର ବିକଳ୍ପ ଅତି ସହଜରେ ଆମ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏବେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେହି ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସ୍ୱେଦର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଥିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ସେ ଏଭଳି ଆହୁରି କିଛି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଚିକର ଲାଗିଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ଆଦୌ ସାଲିସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥାଟା ଏକଦମ ଠିକ୍। ଜିରୋ ଡିଫେକ୍ଟର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ କାମ କରିବାର ଏହା ହେଉଛି ଉଚିତ ସମୟ। ମୁଁ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ତଥା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ ଏହା ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଗୁଞ୍ଜିତ ହେଉଛି। ସୁତରାଂ ଏବେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଆମ ଉତ୍ପାଦ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେଉ। ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ପାଦ ତାହା ଆମେ ଭାରତରେ ତିଆରି କରି ଦେଖାଇବା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଭେଙ୍କଟଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ନିମନ୍ତେ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମକୁ ଏହି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ସାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେସବୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅଜାଣତରେ ବିଦେଶ ନିର୍ମିତ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି। ତାହା ଏକ ପ୍ରକାରେ ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଇଛି। ସେହି ବସ୍ତୁର ଭାରତ ନିର୍ମିତ ବିକଳ୍ପକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଗକୁ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂଆବର୍ଷର ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥର ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ନେବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆମ ଦେଶରେ ଆତତାୟୀ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଶର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ଆମର ରୀତିନୀତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ। ଆଜିର ଦିବସରେ ହିଁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଜୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାହିବଜାଦେ ଜୋରାବର ସିଂ ଏବଂ ଫତେହ ସିଂଙ୍କୁ
प्राचीर मध्य जीवंत पोति दि जाइथिला। अत्याचारी माने चाहूथिले जे साहिबजादे निजर धार्मिक आस्था छाड़ी दियंतु, महान गुरु परंपरार शिक्षा छाड़ी दियंतु। किंतु आमर साहिबजादा माने इते कम बयस मध्य आश्चर्यजनक साहस और इच्छाशक्ति प्रदर्शित करथिले। प्राचीर रे पोता जिबा समय रे पथर जोड़ा जाउथिला। प्राचीर उच्च हेबारे लागिथिला। मृत्यु थिला सम्मुखरे, तथापि से माने टिकिए भी विचलित हेले नहीं। आजिर दिन रे ही गुरु गोविंद सिंह जी को माताजी माता गुजरी मध्य बलिदान देइथिले। प्राय एक सप्ताह पूर्वर श्री गुरु तेग बहादुर जी मध्य बलिदान दिवस थिला। एठारे दिल्ली रे गुरुद्वार रकबगंज जाई गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पण करिवार सेठारे मुंड नुआइबार सुजोग मते मिलिथिला। एही मासरे श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा अनुप्राणित अनेक व्यक्ति भूई रे सोई थांती। लोके श्री गुरु गोविंद सिंह जी परिवार सदस्यों द्वारा दिया जाइथिबा बलिदान को अत्यंत भावपूर्ण अवस्था रे मने पकाई थांती। एही बलिदान संपूर्ण मानवता को देश को नूतन शिक्षा दीछि एवं एही बलिदान आमर सभ्यता को सुरक्षित रखिबार महान कार्य करिछि। सेतिपई सेमानंक निकटरे आमे ऋणी। पुनर्बार मु श्री गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजरी जी, गुरु गोविंद सिंह जी एवं 4 जन साहिबजादांकर बलिदान प्रति प्रणाम जनाउछि। एभली अनेक बलिदान भारतवर्षर आजिर स्वरूप को बंचाई रखिछि एवं बजाय रखिछि। मोर प्रिय देशवासी, एबे मु गोटे एभली कथा कहबाकू जाउछि जहा द्वारा आपणकर मन आनंदित हेबा सहित गर्व भरी जीव। भारत रे लियोपार्ड अर्थात तेंदुआ संख्या रे 2014 रु 2018 मध्य 60% वृद्धि पाई। 2014 रे देश रे तेंदुआ संख्या प्राय 7900 थिला। सेठी 2019 रे एमानक संख्या वृद्धि पाई 12852 हो जाइछि। एमाने सेही कलरापतरिया बाघ जो मानक विषय रे जिम कर्बेट कहिथिले, जो माने कलरापतरिया बाघों को प्रकृति कोल रे स्वच्छंद रूपे विचरण करिबार देखि नाहंती, सेमाने तांको सुंदरतार कल्पना करि परिबे नाही। एमानक रंगर सुंदरता एवं सेमानक चालीर मादकतार अंदाज लगाई परिबे नाही। देशर अधिकांश राज्य रे विशेष करी मध्य भारत रे एमानक संख्या वृद्धि पाइछि। अधिक तेंदुआ बा कलरापतरिया बाघों संख्या दृष्टि मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्य सबुठारु आगरे रहिछन्ति। यह एक बड़ उपलब्धि। यही प्राणी सारा दुनिया रे वर्ष वर्ष धरी विपदर सम्मुखीन होई आसीछि। सारा विश्व रे एमानक वासस्थान क्षतिग्रस्त होइछि। एभली समय रे भारत रे तेंदुआ संख्या क्रमागत वृद्धि पाई संपूर्ण विश्व को रास्ता देखाइछि। आपण मानक मध्य एक कथा जणाथिबो जे गत किछि वर्ष मध्य रे भारत रे सिंहक संख्या बढ़िछि, बाघक संख्या रे मध्य वृद्धि घटिछि। एथि सहित भारत रे अरण्य भूमि मध्य वृद्धि पाइछि। यार कारण हैला जे केवल सरकार नुहंती बरं अनेक व्यक्ति, नागरिक संगठन एवं अनेक संस्था मध्य आमर गछलता एवं वन्यजीवों संरक्षण कार्य रे जुटी जाइछन्ति। सेमाने समस्ते होउछन्ति अभिनंदनर पात्र। बंधुगण, मु एबे तमिलनाडुर कोयम्बाटूर ठारे होइथिबा एक हृदयस्पर्शी प्रयास विषय रे पढ़िछि। आपण माने मध्य सोशल मीडिया रे यार दृश्य देखुथिबे। आमे समस्ते मनीष द्वारा व्यवहृत व्हील चेयर देखिछन्ति, हेले कोयम्बाटूर जड़े झील गायत्री निज बापांक सहित एक पीड़ित कुकुर पाई मध्य व्हील चेयर तैयारी करिछन्ति। एही संवेदनशीलता प्रेरणादायी निश्चय। आउ एहा तेबे जाई संभव जेतेबेले व्यक्ति मनरे समस्त जीवजंतु प्रति दया और करुणा भरी रहिथिबो। दिल्ली एनसीआर एवं देशर अन्य सहर मानकरे अनेक व्यक्ति हाड़थरा शीत काल रे
ବାସହୀନ ପଶୁଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ସ୍ୱେଟର ତଥା ବିଛଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୌଶାମ୍ବୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭଲ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ସେଠାରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା କଏଦୀମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଏବଂ କଟାଫଟା କମ୍ବଳରୁ କଭର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ କୌଶାମ୍ବୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଜେଲମାନଙ୍କରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲାଇ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗୋଶାଳାକୁ ପଠାଯାଉଛି। କୌଶାମ୍ବୀ ଜେଲର କଏଦୀମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏଭଳି ଅନେକ କଭର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଦେଖାଶୁଣା ନିମନ୍ତେ ସେବା ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସମାଜରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆଉ ଏକ ପତ୍ର ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଫଟୋ ରହିଛି। ଏ ଫଟୋ ଏକ ମନ୍ଦିରର, ଯାହା ପୂର୍ବ ଏବଂ ପର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ଫଟୋ ସହିତ ଚିଠିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସେଥିରେ ଯୁବକଙ୍କ ଏପରି ଏକ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଯୁବ ବାହିନୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ନିକଟସ୍ଥ ବୀରଭଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ନାମକ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଘାସ ଲଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏଭଳି ହୋଇଥିଲା ଯେ ବାଟୋଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଦିନେ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ବିସ୍ତୃତ ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ିଓ କରି ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଯୁବବାହିନୀ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ ଏହି ଟିମ୍ ମିଳିମିଶି ମନ୍ଦିରର ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଘାସଲଟା ସଫା କରି ଗଛପତ୍ର କାଟିଦେଲେ। ଯେଉଁଠି ମରାମତି କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ ଦରକାର ଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହାୟତା କଲେ। କିଏ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଲା ତ କିଏ ରଙ୍ଗ। ଏହିଭଳି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏ ଯୁବକମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପେଶା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଛୁଟି ଦିନରେ ସମୟ ବାହାର କରି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯୁବକମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଦରଜା ଲଗାଇବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରାଇଲେ। ଏ ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ ସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିଛି କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଓ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଭଳି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ମୁଁ ଭାରତର ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିବା ବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଏ ଯେ ମୋ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଆହ୍ୱାନ ବଡ଼ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦୂର ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାମିଲନାଡୁର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେମଲତା ଏନ୍.କେ. ଯିଏ ବିଡୁପୁରମର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ତାମିଲ ପଢ଼ାନ୍ତି। କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନାହିଁ। ହଁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଏକ ଅଭିନବ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇଲେ। ସେ ନିଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସମସ୍ତ 53ଟି ପାଠକୁ ରେକର୍ଡ କରି ଆନିମେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଏକ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ନେଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବିଷୟକୁ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଥିସହିତ ସେ ନିଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଅଧିକ ରୁଚିକର ହେଲା। ଦେଶ ସାରା କରୋନାର ଏହି ସଙ୍କଟ କାଳରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିନବ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇଛନ୍ତି,
सृजनशीलतार सह जो सब पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत करिसेंती ऑनलाइन पाठपढ़ार यही जुगरे ताहा अमूल्य संपद। मोर समस्त शिक्षक मानक अनुरोध जे सेमाने एही पाठ्य विषय वस्तु को शिक्षा विभाग दीक्षा पोर्टाल रे निश्चय अपलोड कर दियंतु। फल देशर दूर दूरांतरे रहुथिबा छात्र छात्रींकर यथेष्ट लाभ हेबो। बंधुगण आसंतु एबे झारखंड रो कोरबा जनजातिर जड़े बंधु हीरामन जी विषय कथा हेबा। हीरामन जी गढ़वा जिलार सिंजो ग्राम रे बास करती। आपण जानी आश्चर्य हेबे जे कोरबा जनजातिर जनसंख्या मात्र 6000, जो माने सहर ठू दूर रे पहाड़ जंगल भरा अंचल रे बास करती। हीरामन जी निज संप्रदायर संस्कृति और परिचय को बंचाई रखिबा पई अंटा भिड़िले। से दीर्घ 12 वर्षर अक्लांत परिश्रम परे लुप्त प्राय कोरबा भाषार शब्दकोश प्रस्तुत करिसेंते। से एही शब्दकोश रे घर गृहस्थी दैनंदिन जीवन में व्यवहृत हेउथिबा कोरबा भाषार अनेक गुड़िए शब्द को अर्थ सहित लिखिछंती। कोरबा संप्रदाय पई हीरामन जी जहाँ करि देखाइछंती ताहा देश पई एक दृष्टांत। मोर प्रिय देशवासी, कहा जाए जे अकबरंक दरबार रे अबुल फजल नामक जड़े प्रमुख सदस्य थिले। से थरे कश्मीर यात्रा कला परे कहिथिले जे कश्मीर रे एभली दृश्यावली रहिछि जहाकू देखि चिड़चिड़ा एवं रागी स्वभावर लोक मध्य खुशी रे नाची उठिबे। प्रकृत रे से कश्मीर रो केशर चाष विषय रे उल्लेख करथिले। शताब्दी धरी केशर कश्मीर सहित जड़ित। कश्मीरी केशर मुख्यतः पुलवामा, बडगाम, किश्तवाड़ भली स्थान रे चाष करा जाई थाए। ए वर्ष मे मासरे कश्मीरी केशर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अर्थात जीआई टैग दिया जाइछि। यह द्वारा आमे कश्मीरी केशर को एक लोकप्रिय वैश्विक ब्रांड करने को चाहूँ। कश्मीरी केशर विश्वस्तर में एभली एक मसला भाव में प्रसिद्ध जहिरे अनेक प्रकार औषधीय गुण रही। यह अत्यंत सुगंधित, यार रंग खूब गाढ़ा एवं केशर गुड़िक मोटा तथा लंबा जहाँ यार औषधीय गुण को बढ़ाई थाए। यह जम्मू और कश्मीर समृद्धशाली ऐतिह्यर प्रतिनिधित्व करे। गुणवत्ता दृष्टि देखा गले कश्मीर केशर अनन्य। यह अन्य देशर केशर ठारू संपूर्ण अलगा। कश्मीर केशर को जीआई टैग मान्यता मिलिबा द्वारा यह को एक स्वतंत्र परिचय मिली। आपण माने जानी खुशी हेबे जे कश्मीरी केशर को जीआई टैग प्रमाणपत्र मिलिबा परे दुबईर एक सुपरमार्केट रे यह को लॉन्च करा जाइथिला। एबे यार रप्तानी मध्य बढ़िबो। यह आत्मनिर्भर भारत निर्माण पई आम चेष्टा को आहुरी शक्ति प्रदान करिबो। केशर चाष करुथिबा कृषक माननकु एथिरु विशेष लाभ मिलिबो। पुलवामार त्राल स्थित सार अंचल रे रहुथिबा अब्दुल मजीद बानी को देखंतु। से निज जीआई टैग युक्त केशर को राष्ट्रीय साफ्रन मिशन जरिया रे पंपोर व्यावसायिक केन्द्र रे ई ट्रेडिंग जरिया रे बिक्री करुछंती। तांको भली अनेक लोक कश्मीर रे एही काम करुछंती। आसंता थर जेबे भी आपण केशर किनिबा पई मन बळाइबे सेतेबेले केवल कश्मीर कथा चिंता करिवे। कश्मीर लोकंकर भाव प्रवणता एभली जे सेठाकार केशर स्वाद मध्य सही भली अलगा हुई थाए। मोर प्रिय देशवासी, एबे 2 दिन तले गीता जयंती जाइछि। गीता आमको आम जीवन प्रत्येक क्षेत्र में प्रेरणा दे थाए। किंतु आपण कौन केबे चिंता करिसेंती जे गीता एभली अद्भुत ग्रंथ कहीं? एइथिपाई जे यह स्वयं भगवान श्रीकृष्ण मुख निसृत बाणी। आउ गीतार वैशिष्ट्य यही कि जे यह जानिबार इच्छा बा जिज्ञासा आरंभ होइछि। प्रश्न यार आरंभ। अर्जुन भगवान को प्रश्न कले
जिज्ञासा कले तापर ही गीतार ज्ञान संसार को मिलिला। गीता भली आम संस्कृति रे जेतेक ज्ञान अच्छी से सबूर आरंभ जिज्ञासारू। वेदांतर प्रथम श्लोक है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात आस आमे ब्रह्म विषय रे जानिबा। सेइथिपाई तो आमर एठारे ब्रह्म अन्वेषणर कथा कह जाई थाए। जिज्ञासार शक्ति यही भली। जिज्ञासा सबु बेले आपन को नूतनत्व पाई प्रेरित करि थाए। शैशव सेइथिपाई तो आमे शिखि थाउ, कारण सेते बेले आम भितरे जिज्ञासा थाए। अर्थात जे पर्यंत जिज्ञासा अच्छी से पर्यंत जीवन अच्छी। जे पर्यंत जिज्ञासा अच्छी से पर्यंत नुआ किसी शिखिबार धारा जारी रहिबो। एथिरे कौनसी बयस कौनसी परिस्थितिर किछि अर्थ ही नहीं। जिज्ञासार एपरि एक शक्ति विषय रे मते जानिबाकु मिलिला तमिलनाडुर वयोज्येष्ठ श्री टी श्रीनिवासाचार्य स्वामीजी विषय। श्री टी श्रीनिवासाचार्य स्वामीजी बयस 92 वर्ष, 92 इयर्स। ए बयस रे से कंप्यूटर रे निज बही लिखुछंती, ता पुणी निजे टाइप करी। आपण भाबुथिबे बही लिखिबा कथा तो ठीक अछि, किंतु श्रीनिवासाचार्य समय रे तो कंप्यूटर नथिला ना, ताहले से कंप्यूटर शिखिले केमिति? एक कथा सत जे तांको कॉलेज समय रे कंप्यूटर नथिला, किंतु तांको मन रे जिज्ञासा और आत्मविश्वास आज भी सेतिकी अछि जेतिकी तांको युवावस्था रे थिला। प्रकृत रे श्रीनिवासाचार्य स्वामीजी संस्कृत और तमिल रो जणे विद्वान व्यक्ति। एजावत से पाखापाखि 16टी आध्यात्मिक ग्रंथ रचना कर सारी, किंतु कंप्यूटर आसवा परे तांकु जेतेबेले लागिला जे एबे बही लेखिबा तथा छपाइबार कौशल बदली गलानी, तो से 86 वर्ष बयस मध्य कंप्यूटर शिखिले तथा एथिपाई आवश्यक सॉफ्टवेयर मध्य शिखिले। एबे से निज बही काम निजे संपादित करुछंती। साथी माने श्री टी श्रीनिवासाचार्य स्वामीजी जीवन यही कथा को प्रत्यक्ष प्रमाण करुछि जे जीवन से पर्यंत शक्ति रे भरपूर रहिबो जे पर्यंत जीवन रे जिज्ञासा न मरिछि, शिखिबार इच्छा न मरिछि। सेतिपई आमे केतेबेले भाबिबा नहीं जे आमे पछेई गलु, आमे ठकी गलु, आमे भी यह शिखि पारि थांते। आमे एमिति भी भाबिबा उचित नुहे जे आमे शिखि पारिबा नहीं, आमे आगकु बढ़ी पारिबा नहीं। मोर प्रिय देशवासी, आमे भी जिज्ञासारू किछि नुआ शिखिबा एवं करिबा विषय कथा हेउथिले। नुआ वर्ष रे नुआ संकल्प कथा हेउथिलु, किंतु किछि लोक एमिति भी अछंती जो माने क्रमागत भाव रे किछि ना किछि नुआ करूथंती तथा नुआ नुआ संकल्प को सिद्ध करूथंती। आपण मध्य निज जीवन रे अनुभव करिथिबे जे जेतेबेले आमे समाज पई किछि करू सेतेबेले अनेक किछि करिबा पई समाज हमकु शक्ति प्रदान करिथाए। साधारण लागुथिबा प्रेरणारू बहुत बड़ काम होई जाई थाए। सेमिति जने युवक हेउचंती श्रीमान प्रदीप सांगवान। गुरुग्राम रो प्रदीप सांगवान 2016 रु हिलिंग हिमालयस नाम एक अभियान चलाई आसुछंती। से निज टीम और स्वेच्छासेवी सह मिसी हिमालयर भिन्न भिन्न प्रांत को जाउछंती एवं टूरिस्ट माने छाड़ी जाइथिबा प्लास्टिक आवर्जना को सफा करुछंती। वर्तमान पर्यंत प्रदीप जी हिमालयर विभिन्न पर्यटन स्थली टन टन प्लास्टिक सफा कर सारी। से भली कर्णाटक एक युव दंपत्ति हेले अनुदीप और मिनुषा। अनुदीप और मिनुषा गत नवेम्बर रे विवाह करिछंती। विवाह परे अनेक दंपत्ति बुलिबा को जानती, किंतु एई दुई जन किछि अलगा कले। एई दुई जन देखिले जे अनेक लोक घर छाड़ी बाहर को बुलिबा को जाउछंती, आउ जुआडे जाउछंती बहुत वर्ज्यवस्तु छाड़ी आसुछंती। कर्णाटकर सोमेश्वर बेलाभूमि रे एही अवस्था थिला। लोक माने जेउठी वर्ज्यवस्तु छाड़ी जाउछंती
ଅନୁଦୀପ ଓ ମିନୁଷା ସେହି ସ୍ଥାନ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ବିବାହ ପରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସଂକଳ୍ପ। ଦୁହେଁ ମିଶି ସମୁଦ୍ର ତଟରୁ ବହୁତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଫା କଲେ। ଅନୁଦୀପ ତାଙ୍କର ଏହି ସଂକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଚାରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବହୁ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିଗଲେ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ମିଳିମିଶି ସୋମେଶ୍ୱର ବେଳାଭୂମିରୁ 800 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଫା କରିଦେଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଭିତରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ବେଳାଭୂମିରେ, ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପହଞ୍ଚୁଛି କେମିତି? ଆମରି ଭିତରୁ ତ କେହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ପ୍ରଦୀପ ଓ ଅନୁଦୀପ ମିନୁଷାଙ୍କ ଭଳି ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଆବର୍ଜନା ଫୋପାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ସଂକଳ୍ପ। ହଁ, ଆଉ ଏକ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଶକୁ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ମଧ୍ୟ 2021ର ସଂକଳ୍ପ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ତଥା ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ନୂଆ ବିଷୟରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।